يساق في نهر قد اغتفره الظلماء لأن النهر موصل إليه وقد وصل الله بحقه وامتناء آخر عن إناف كرمين عن إناف كرم يسقى بماء تجري في نهر كبير الماء وهو أرفع منه وأبلغ بالغرض وامتناء آخر من الشرب من الشرب وامتناء آخر من الشرب من مصارف السلاطين في الطرق وأعلى من ذلك امتناء بالنوم من طعام حلال أوصل إليه على يد سجان وقوله إنه جاءني على طبق ظالم وقوله أنه جاءني على طبق ظالم ودرجات هذه الكتب تنحص. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kemarin diterangkan bahwa al-halalu bayyinun, halal itu jelas, wal haramu bayyinun, haram jelas, wa bainahuma, di antara halal dan haram, umurun mustabihat, ada perkara-perkara mustabih yang enggak jelas halal dan haramnya. La ya'lamuha katsirun minan nas, ini enggak semua orang bisa tahu, orang-orang khusus. Di antara syubhat itu adalah ada sesuatu yang dilakukan karena berbarengan dengan sesuatu yang haram, tapi asalnya halal. Contoh, jual beli itu ada ijab dan qabul, kemudian syarat-syaratnya sudah sempurna, maka hukumnya sah. Tetapi dilakukan setelah adzan Jum'ah bagi orang yang wajib sholat Jum'ah, berbarengan dengan perbuatan yang haram. Sebagian orang tidak mau mengambil keuntungan yang dilakukan dengan perbuatan itu. Kenapa? Karena dia melakukan pekerjaan yang sah tapi dengan perbuatan yang haram. Gambarnya yang kedua, misalnya memotong kambing, alatnya sah, yang memotong juga orang-orang yang sah dalam pemotongannya. Kambingnya dia beli dengan harta yang halal, cuma pisaunya pisau maghsub, pisaunya tanpa izin. Ada sebagian tidak mau makan kambingnya, tapi ini adalah bukan hukumnya wajib, ini hukumnya adalah hukum wara'. Ini adalah hukumnya hukum wara' gitu. Nah, hal yang demikian ini bagus kalau untuk dilakukan, ya. Bagus kalau untuk dilakukan, karena ketika orang menganggap ringan perbuatan haram tadi itu, perbuatan yang syubhat tadi itu yang menghasilkan syubhat, nanti sebentar lagi haram pun akan dimakan nantinya. Haram pun akan dimakan nantinya. Nah, cuma jangan sampai, ya, jangan sampai melampaui batas sampai menjadi was-was. Sampai menjadi was-was. Kalau sudah menjadi was-was, maka Nabi menyatakan halakal mutanatti'un, celaka orang yang keterlaluan itu memperketat diri dalam urusan agama, maka itu akan menjadi celaka, bukan menjadi warok lagi, tapi menjadi waswasah. Dan waswasah itu adalah bukan berdasarkan dengan ilmu, tapi karena justru keraguan terhadap agama. Karena justru keraguan terhadap agama. Contohnya misalnya orang yang wudu misalnya,
Hah? Kalau dia tadi itu wudu dengan air yang didapatkan dari ghasab, dia nggak mau wudu dengan itu, nggak apa-apa, bagus itu. Air halal. Dia wudu. Dia misalnya sudah niat, tapi dia masih bener apa enggak niatku ya? Bener apa enggak niatku ya? Ini mubalaghah ini. Ini bukan wara', nah, tetapi ini adalah waswasah. Nah, waswasah itu adalah bukan ajaran Nabi, tapi itu adalah bisikan syaitan. Nah, bisikan syaitan. Karena itu harus diperangi kalau ada waswasah itu. Caranya bagaimana memerangi waswasah? Dengan menentang itu waswasah. Dengan menentang itu waswasah. Nah, wudu aja. Ini enggak sah niatnya, sah, selesai. Sah, enggak perlu dipikir lagi. Malah sebagian lagi dengan melanggar, tapi yang mukhtalafi. Ada seorang datang ke Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dia waswasah masalah najis. Tidak ada najis seperti banjir jenjing itu, padahal tidak ada najis ini. Waswasah dalam masalah najis. Ya apa ini, kok anak ini kebingungan masalah najis. Ada di tengah jalan takut kena anjing itu, dan padahal tidak ada anjing, anjingnya dikunci. Tapi khawatir kalau kena anjing bagaimana. Lebih was-wasanya daripada kena corona itu. Iya. Pakai baju apa? APBD tadi itu. Bingung. Datang kepada Habib Ahmad sang atas. Gimana ini? Mau sholat takut najis itu dan ini. Cara menghilangkannya bagaimana? Mau nurut enggak? Nurut, insya Allah hilang waswasnya. Ya akhir, mau nurut ya. Diambilkan kotorannya kucing, ditaruh ada kantongnya, sholat. Sholat, anak nanggung gitu. Akhirnya sholat, setelah sholat, gini, waswasah, ijma' semua ulama haram. Tapi rautu hayawanit tahir, kotorannya hewan yang suci, itu mukhtalafi. Inti melakukan mukhtalafi untuk menghilangkan yang haram mujma' alaih. Ini berarti ahwanu syarrain. Ini lebih ringan untuk meninggalkan yang lebih bahaya. Sebagian dengan cara begitu. Sebagian jangan pakai gitu. Ada warak karena melihat perkara setelahnya. Kalau tadi itu berbarengan, itu perkara setelahnya. Contoh, menjual anggur. Itu adalah hukumnya halal, jual belinya. Tapi ketika menjual anggur kepada orang yang membuat khamr, jual belinya sah, tapi perbuatan itu adalah haram. Haramnya bukan karena jual beli, tetapi haramnya adalah karena i'anah al-ma'siyah, membantu ke dalam perbuatan maksiat. Maka hendaknya ini juga dihindari. Ini warak yang matlub, dihindari. Sama dengan menjual pedang misalnya. Menjual pedang kepada perampok misalnya, maka itu hukumnya haram. Cuma paham ya, jual belinya dinyatakan sah. Maka kamu tidak mengambil hartanya orang demikian, ini adalah dianjurkan. Karena itu para salaf mereka menganjurkan jangan menjual senjata ketika terjadi fitnah. Perang saudara antara muslimin misalnya, jangan jual senjata. Kenapa? Kebanyakan alat itu digunakan untuk membunuh sesama muslim. Tapi jangan nanti
Wah, saya nggak mau jualan. Kenapa? Takut kena haram. Lah, ini benar was-was itu. Hah? Ini was-was. Orang yang demikian ini jahlun biddin au jahlun biddin au syakkun biddin. Bodoh terhadap ilmu agama atau ragu terhadap kebenaran agama. Udah diatur caranya, bisa kok. Dengan yang sah kan bisa diatur sudah. Nah, orang kalau penuh dengan kekhawatiran sampai was-was, itu akhirnya jangan-jangan nanti dikebiri dirinya takut zina gitu. Nah ini kan tidak benar ini. Hah? Ini tidak benar. Lah kalau memang takut zina, ya kawin, selesai kan? Ya kawin. Kalau tidak mampu kawin, ya puasa yang banyak. Jangan makan sate, jangan makan gulai, nah, kan begitu. Nah, hal yang demikian ini harus dipelajari, harus dipelajari. Inilah yang dikatakan halakal mutanatti'un, dan inilah yang dikatakan la ya'rifu katsirun minan nas. Orang-orang khusus yang mengetahui syubhat tadi itu untuk dihindari. Syubhat itu bukan untuk dilakukan sebenarnya. Syubhat itu adalah untuk dihindari. Gambarannya begini, ada baju putih, ada baju hitam. Ada baju putih tapi kotor. Nah ini tidak dikatakan hitam. Ini kok semu-semu gini ya. Kok enggak berdebu gini ya. Ini tidak dikatakan hitam, tapi tidak bersih. Itulah syubhat, untuk dihindari. Cari yang bersih, cari yang putih, cari yang betul-betul halal mahad, yang jelas halalnya. Tapi jangan melampaui batas sampai menjadi orang muwaswis, orang yang was-was. Alah, kalau sudah menjadi orang yang was-was, apalagi menyatakan ini adalah ajaran syariat, was-was ajaran syariat. Ini jangan-jangan termasuk qul hal nabbikum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Melakukan perbuatan yang sesat, yang salah, tidak sesuai dengan ajaran agama, tapi dia menilai ini adalah perbuatan ihsan, perbuatan yang bagus. Karena itu penting sekali untuk mempelajari mana halal dan haram, dan pelajari juga mana yang harus dihindari, yang disebut syubhat tadi itu. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqa'a fi. Siapa yang dekat-dekat dengan jurang, entar lagi akan dia kecemplung ke jurang. Siapa yang dekat-dekat dengan aliran listrik, entar lagi kesengat listrik. Siapa yang dekat-dekat dengan macan, maka dia akan dilahap sama macan. Ya, ada jaraknya. Inti kalau ke kebun binatang ada jaraknya dengan macan. Nempel ada di pagarnya. Anak kan sepenting, yang penting tidak masuk ke dalam pagar, tapi nempel, ini cakar nanti. Ya mungkin kupingnya ente, ya tangannya, yang jelas itu adalah satu hal yang berbahaya. Karena itu innahimallah maharimahu, batas-batasnya ini harus betul-betul dijaga, karena nanti akhirnya masuk kepada yang haram, risikonya adalah siksa ada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Hadir guys. يا قريب الفرات سلكت جليد الأقدار يا خفي اللطائف بيدك النفع والضار عافنا واعف عنا واكفنا شر الأشرار والبليات والعاهات والذم والعار واغفر الذنب وارحمنا وعدنا من
سلك بك يا ربي يا خير غفار. سلك بك يا ربي يا خير ستار. سلك بك يا ربي يا نور الأنوار. سلك بالمصطفى الهادي لنا خير مختار. وابن عم علي الحبر قايدهم الأبرار. وابنة المصطفى الزهراء البتول أم الأطهار. والحسن والحسن أهل الكساء خير الأخيار. سألك يا الله بهم تحفظ لنا الربع والدار والقرابات والأصحاب والأهل والجار. وارشد الوالي انه يا اله السماحار. لم يزال في عناداير مع كل من دار. في شباب من وقع في بحر عجاج تيار. واصلح الكل يا عالم بمكنون الاسرار. واختم القال صال لله على نور الانوار. احمد المصطفى وآله مصابح القطار. والصحابة مهاجرهم لوجهك والأنصار. كلما غرد القمر على غصان الأشجار. كلما غرد القمر على غصان الأشجار. أو سرت نسمة الحي في وقت الأسحار. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد
أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا. وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما إلا أتقياء لنا نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. اغفر واستر أنت أكرم من ستر. من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغرى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك واصف. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه فهذا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. لا سيما خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سيدنا فاطمة الزهراء أخي وعائشة رضي الله سيدنا الحسن والحسين سيدنا حمزة العباس ثم إلى أرواح سيدنا علي زين العابدين سيدنا باقر جعفر الصادق موسى الكاظم وابن علي الرضا سيدنا إسماعيل بن جعفر الزين علي عورد محمد نجيب عيسى النجيب محمد جل الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وعلي بن عبد الله علي بن علي وخلع وسام سيد العظم الفقيه المقدم محمد بن علي من ساداتنا النبي علي علوي غير من أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدم الثاني الحبيب بن الرحمن السقاف ووصول أبو بكر السكران وابن علي وشهاب الدين قطب الملا عبد الله العدروس الأكبر وابن أبو بكر العدين أخواني والمحضر علي عبد الرحمن أحمد فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي بن سالم ثم إلى روج قطب رباني شيخ عبد القادر الجيلاني بشان شاذلي وابن الوربي والأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين والطاعة أجمعين ثم إلى روج الشيخ سعيد عمر الشيخ عمر بن مخر والشيخ سعد السويني بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن عطش الشيخ رمي براراس عبد الرحمن محمد بن العرش يوسف بن عبيد على حسن أحمد محمد عبد الشعب شعيب وجود الإشهاد وغاية العباد والبلاد الحبيب وحداد الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبشي وقادر بن أحمد بن أبو بكر ثم إلى روح الله من المشاتير أولياء الكون من ما كانوا حضروا واحد من الشرق المغربي خصوصا إلى حجة الإسلام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى أرواح أولياء 9 وأولياء البلدة خاصة ثم إلى صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن شهر زقاف سيدي الوالد زقاف وسلم وفريمة ومن حضر بهذا المجلس سابقا ولاحقا ومشر فخور كرامة ومشر قهوة بنية مشر بنية بسندك التوحيد والدينا والديكم ووالدنا ووالدكم وأموات المسلمين أن الله تغشر المغفرة بركاتهم وأصر ممارهم يمن عليهم من عليهم تكرم مثل ما تكرم مثل ما طلب افتح لنا وعليكم وعلى أولادنا وعلى طلاب العلم فتوح العارفين واجعلنا وإياكم وإياهم من العلماء العاملين كبنا وإياكم وإياهم في ديوان العارفين وأن الله سبحانه وتعالى يجعل علومنا نافعة وقلوبنا واعية وأذانا سامعة ويجعل علومنا حجة لنا لا حجة علينا وشاهد لنا لا شهد علينا وارزقنا العلم ما جهلنا والعمل فيما علمنا والإخلاص في أعمالنا وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويسر ويفرج الكروب ويسر القلوب ذي كل الحاجة والمطلوب
بجاه الحبيب المحبوب وبلغ الآمال فوق الآمال، واجعلنا وإياكم إن شاء الله من كمل الرجال، ويوفقنا وإياكم صلح الأعمال والأقوال، وارزقنا وإياكم طول العمر وحسن الخاتمة عند قد الآجال، واجعلنا وإياكم قرة عين سيدنا محمد مولى بلال، وعلى هدينا يكون الصالحون ومسالكم الآباء ومناوى الصالحون ومناوى صاحب الوقت إمام الزمن في هذه الساعة المناسبة نويناه وقصدنا وطلبنا وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الضالين. آمين آمين.